जानिब रूस ने जंग न रोकी तो पाबंदी आयद कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, बोले कि यूक्रेन से जंग में रूस को भारी जानी नुकसान हो रहा है। स्टीव विटकोफ बुध या जुमेरात को रूस का दौरा कर सकते हैं। मैंने पाकिस्तान और भारत समेत कई ममालिक में जंगें रुकवाई हैं। गजा में बहुत बुरा हो रहा है। हम नहीं चाहते कि गजा में शहरी भूखे रहें। गजा में गजा के हवाले से इक़दामात कर रहे हैं। जो बाइडेन ने मुईशत के हवाले से जो नंबर दिए वो गलत थे, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जोहरी ताकत हासिल करने का हक़ हासिल है। पाकिस्तान ईरान के मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। किसी किस्म की दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम अपने बॉर्डर्स पर दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर इक़दाम करेंगे। गजा में बदतरीन जुल्म हो रहा है। बेगुनाह लोगों का खून बहाया जा रहा है। नौमौलूद बच्चे कत्ल हो रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर ने गजा के मज़लूम मुसलमानों के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। पाकिस्तान ने भी आवाज़ उठाई। इस मामले पर पूरी दुनिया को यकजुबान होना चाहिए, वरना तारीख माफ़ नहीं करेगी। कश्मीर में सूरत हाल गजा से मुख्तलिफ नहीं है। कश्मीर की वादियाँ खून से सुर्ख हो चुकी हैं। ईरान के शुक्रगुजार हैं कि आपने कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई है। ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल की जारियत का कोई जवाब नहीं था। ईरानी फ़ौज और अवाम ने इसराइल का बहादुरी और शुजाअत के साथ मुकाबला किया। ईरानी मिसाइलों ने इसराइली डिफेंस सिस्टम को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान की पूरी कौम ने ईरान पर इसराइली जारियत की मज़म्मत की। दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में साथ दे। वो ईरानी सदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सुनिए। ईरान को पुरअमन मकासद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए आपको जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक़ हासिल है, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। हमें इस खित्ते में अमन की और तरक्की की शाहराहें को खोलने के लिए अपने इस बॉर्डर को, जो कई सौ किलोमीटर्स पर मुहित है, बामी तावन और शराकत के साथ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भरपूर हम इक़दाम उठाएंगे। तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि आपने गजा के और फ़लस्तीन के नहत्ते मुसलमानों के लिए हक़ और इंसाफ पर मबनी आवाज़ उठाई है, और पाकिस्तान ने हमेशा गजा और फ़लस्तीन के अवाम के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। इसराइल ने बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी ठोस कॉज के जो ईरान के ख़िलाफ़ जारियत की। इस जंग में आपकी लीडरशिप में फ़ौजों ने इसराइल के डिफेंस को, उनको बुरी तरह एक्सपोज किया। ईरान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी और हमीयत का भरपूर दिफा किया। पाकिस्तान और ईरान के सदूर ने दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने की अज़्म का अदा किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने इसराइल के ख़िलाफ़ हालिया 12 रोज़ा जंग के दौरान ईरानी कौम की जुर्रत और इत्तेहाद को खिराज तहसीन पेश किया। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की क़यादत और अवाम की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात का हवाला देखिए इस रिपोर्ट में। ईरानी सदर का दौरे पाकिस्तान, ऐवान सदर इस्लामाबाद आमद, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ऐवान सदर पहुँचे तो सदर आसिफ अली जरदारी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। तनाज़ात को बढ़ने से रोकने और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मरबूत सिफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। आसिफ अली जरदारी ने मुश्किल वक्तों में यकजहती पर ईरान का शुक्रिया अदा किया और ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की सख्त मज़म्मत की। कहा, पाकिस्तान और ईरान खित्ते के पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। सदर पज़ेश्कियान का कहना था, पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए तामीरी किरदार अदा किया। पाकिस्तान और ईरान ने बाहमी तिजारत का हजम सालाना 10 अरब डॉलर तक ले जाने पर इत्तफाक किया है। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान में होने वाले इस इत्तफाक राय को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के नए मरहले से ताबीर किया गया है। दोनों ममालिक के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन की कई मुआहदे पर तय पाए।
ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اہم سرکاری دورہ پاکستان، دو طرفہ تجارت سالانہ $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق، مختلف شعبوں میں تعاون کے 13 معاہدوں اور MOUs کی دستاویزات کا تبادلہ۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان وزیراعظم ہاؤس پہنچے تو وزیراعظم شہباز شریف نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور خیر سگالی کے کلمات کا تبادلہ کیا۔ فوٹو سیشن کے بعد باقاعدہ استقبالیہ تقریب میں دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے۔ مسلح افواج کے چاقو چومت دستوں نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے وزیر اعظم ہاؤس کے سبزہ زار میں یادگاری پودا بھی لگایا۔ بعد ازاں دونوں رہنماؤں کے مابین ملاقات اور وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ ٹرانسپورٹ، سائنس اور ٹیکنالوجی، ثقافت، سیاحت اور کاروباری شعبوں میں معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں کے تبادلے کی تقریب بھی ہوئی۔ ایرانی صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک ہوئے۔ معاہدوں میں سر فہرست پلانٹ پروٹیکشن اور پلانٹ کوارنٹائن کا معاہدہ تھا۔ میر جاوید افتان بارڈر گیٹ کے باہمی استعمال کا معاہدہ بھی طے پایا۔ ایران کے پاردیس ٹیکنالوجی پارک اور پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کے مابین MOU کا تبادلہ ہوا۔ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے شعبہ میں اشتراک کار کے لیے MOU کی دستاویزات کا تبادلہ ہوا۔ ثقافت، سیاحت، سائنس، تعلیم، میس میڈیا اور سپورٹس کے شعبوں میں ایکسچینج پروگرام کی دستاویزات کا تبادلہ ہوا۔ پاکستان اور ایران کے میٹرولوجیکل کے اداروں میں باہمی تعاون کا MOU سائن ہوا۔ میری ٹائم سیفٹی اینڈ فائر فائٹنگ کے شعبوں میں بھی MOU طے پایا۔ عدالتی معاونت، فضائی خدمات، مصنوعات کی رجسٹریشن کے MOUs بھی طے پائے۔ آزادانہ تجارت کے معاہدے کے حوالے سے بین الوزارتی بیانیہ کے دستاویزات کا تبادلہ کیا گیا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی و معاشی تعاون فورم کا انعقاد بھی ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر تجارت جام کمال نے فورم سے خطاب کیا۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور ایرانی وزیر تجارت نے بھی خطاب کیا۔ ایرانی صدر بولے، ہم دو طرفہ تعاون کے معاہدوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ناظرین، ایرانی صدر مسعود پزشکیان 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس چلے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور ریاض پیرزادہ معزز مہمان کو رخصت کیا اور عطا تارڑ نے ایرانی صدر کو دورے کی تصویری البم بھی پیش کیا۔ ایرانی صدر نے خوبصورت تصویری البم پر شکریہ ادا کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور ریاض پیرزادہ نے معزز مہمان کو رخصت کیا۔ عطا تارڑ نے ایرانی صدر کو دورے کا تصویری البم بھی پیش کیا۔ جرائم کی دنیا سے خبر آپ کو دیں کہ کراچی کے علاقے بلدیہ گلشن مزدور میں ہوٹل پر فائرنگ سے 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والے افراد کی شناخت 25 سالہ وہاب اور 28 سالہ حبیب اللہ کے ناموں سے ہوئی ہے۔ فائرنگ سے ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، دوسرا اسپتال منتقل کر دیا گیا اور پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے۔ مقتولین کے کچھ عرصہ قبل جھگڑا بھی ہوا تھا۔ کراچی کے علاقے بلدیہ گلشن مزدور میں ہوٹل پر فائرنگ ہوئی، 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والے افراد کی شناخت 25 سالہ وہاب اور 28 سالہ حبیب اللہ کے ناموں سے ہوئی ہے۔